Like, subscribe, and get notified. मडगांव म्युनिसिपालिटी कोमान आहा. कोमान म्हणल्यार कितें डायरेक्ट मरूंक ना पूण मरपाची आहा. आतां हें आतांच न्ही, हें आतां जावन आतां म्हाका दिसता एक 2-4 म्हयने जाले आसतले. तुमचो प्रेस रूम मडगांव म्युनिसिपालिटी भितर आहा. तुमकां सगळ्यांक खबर आसूंक जाय पण खबर आसतलें की म्युनिसिपालिटी आतां जाला पोस्ट ऑफिस. म्हणल्यार कितें की सेग्रिगेटेड वेस्ट जी तो कोण रे तो कोण कलेक्ट करता तो बापू तो आनी आमचो तो कॉन्सी कलेक्ट करता. ही सेग्रिगेटेड वेस्ट ते फक्त पॅकेजींग करून काकोड्यार धाडटात. ते सोडून कांय काम करनात. निवळ करपाचें रोटेशनाचे जे ट्रक आसताले आनी लोक जे काम करताले हे कितले म्हयनेच जाले बंद आहा. कित्याक बंद आहा? कित्याक सरकार डबल इंजीन सरकार ट्रिपल इंजिनाची म्युनिसिपालिटी ही म्हणटा की उडोवपाक जागो ना. 7.5 कोटी मोडून बायोमिथेनेशन प्लांट स्टार्ट केले, म्हळ्यार घालें इस्टॅब्लिश केलें. खंय केलें? सोंसड्यार. बायोमिथेनेशन प्लांट कित्याचें? मिक्स्ड वेस्ट. हांगा तुमी करतात कितें? सेग्रिगेटेड वेस्ट काम कलेक्ट करतात. मिक्स्ड वेस्टाचे प्लांट कित्याक घाले? बरें, ते प्लांट घालें जाल्यार तुमचेच पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान कन्सेंट टू ऑपरेट दिवंक ना. कित्याक दिवंक ना? कित्याक हे फक्त कमिशन खावपाक बिजी आहा, कांयच काम करनात ते. आनी जें कितें उरलां म्हळ्यार कितें? नोकऱ्यो ज्यो उरिल्ल्यो त्यो कावन्सिलरांनी आपल्यानूच आपले फॅमिली भितर वांटे घाले. 11 जे पोस्ट आयल्या ते कावन्सिलरांनी आपले भुरग्यांक आपले कोणाक सगळ्या भितर वांटे घालून काबार केले. सो लोकांचें बरें करपाक हें कावन्सील ना. हें कावन्सील म्हणटा ते फटींग लोक, हे देवाक विकून खाल्ले मनीस, हे एक सायडीन सोपूत घेवन त्या सायडीन मत मारिल्ले लोक. आनी सरकाराचो कायदो बदलून म्हणल्यार हात वयर काडून बुजगावणी कितें म्हणटा ते घणसाचे बैल तशें तांणी मतदान करप. कावन्सिलराचो व्हॅल्यू हो घणसाचो बैल, बाबाचे घणसाचे बैल म्हणल्यार मडगांव म्युनिसिपल कावन्सील. हें आतां सारांश तुमकां हांव दितां. आतां तूं म्हणटलो हें कित्याक तूं इतलो सारको खर टिका आतांच कित्याक करता? आतांच हांव इतल्या खातीर करता कित्याक हांवें चिंतिल्लें की एटलिस्ट दाखोवपा खातीर तरी कितें तरी हें करतलें म्हणून, एक दाखोवपा खातीर. कित्याक 2 म्हयन्यान इलेक्शन आहा, मेयात इलेक्शन आहा. डिलिमिटेशन कशें जातलें तें फक्त बाबाक खबर आहा, कितें आनी ते दामूक खबर आसा. कळ्ळें तुका? रिजर्वेशन कितें जातलें तें फक्त तांकांच खबर आहा. लोकांक कळप ना. हें फायनली घणसाचे बैल कोणाचे जावंक जाय? तांचे. म्हणजे तांकांच खबर आहा कोण ST खंय घालतले, कोण कशें OBC जातलें, खंय वुमन जातलें, हें तांचे भितर तांणी केल्लें. हांव गोंयचे लोकांक चड करून स्वाभिमानी मडगांवचे, फातर्डेचे आनी इल्ले कुट्टूरचे लोकां कडेन मागता की अशे घणसा बैल निवडून दिवं नाका.